6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। भारत हमें धमकी ना दे, दोबारा कोई हरकत की तो वो हाल करेंगे कि कानों को हाथ लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। हमारे बहादुर सपूतों ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया था। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ताउन बढ़ाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस कहती हैं कि दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान और भारत की जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। जो कुछ हो रहा था इसकी नौयत को हल करने में नायब सदर और वज़ीर खारजा हरकत में आए। यह काबिल फ़ख्र लम्हा है कि सेक्रेटरी रोबियो, नायब सदर वेंस और सरकर्दा रहनुमा मुमकिन तबाही को रोकने में शामिल थे। दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बरकरार और अच्छे हैं। खित्ते और दुनिया के लिए अमेरिका का इन दोनों ममालिक के साथ काम करना अच्छी खबर है। ये एक ऐसे मुस्तकबिल को फरोग देगा जो फायदेमंद हो। इस्लामाबाद में पाक अमरीका आला सतह के इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग्स, दोनों ममालिक का हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। BLA, दाइश, खुरासान और TTP के खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। एलामिया के मुताबिक अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। दोनों ममालिक ने तवीलुल मुद्दती शराकतदारी और मुनज़्ज़म रवाबित जारी रखने पर जोर दिया। भारत आबी जारियत से बाज ना आया, बगैर इत्तला सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ दिया। आज और कल मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान। कसूर में निचले दर्जे का सैलाब, 4 आर्जी बंद बह गए, बड़ा इलाका ज़ेरे आब। दरिया के करीब की बस्तियों को शदीद खतरा लाहिक। चावल, मकई, जवार समेत दीगर फसलें ज़ेरे आब आने से शदीद नुकसान का खदशा। चविंडा के मकाम पर नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जफरवाल रोड पर पुल सैलाब में बह गया। मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रिहायशियों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पिपला कच्चा गुजरात में ज़ेरे तामीर, सुपर बंद, दरियाई कटाव से शदीद मुतासर। मरकजी मस्जिद और सरकारी स्कूल कटाव के दहाने पर पहुँच गए। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 13 से 15 अगस्त मानसून के 7वें स्पेल की पेश गोई। बालाई इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। नदी नालों और दरियाओं में सैलाब का खदशा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज की नीलामी का केस सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच सुने। वकील बहरिया टाउन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है। तफसीली फैसले पर बहरिया टाउन की तरफ से इजाफी मारूजात जमा करवाऊंगा। अदालत ने इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाज़त दे दी कि इसकी समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। शौहरों के गिर्द शिकंजा सख्त। अब बेगम को घर से निकालने पर 3 से 6 माह कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। कौमी असम्बली में बिल पेश। बिल पीपल्स पार्टी की रुकन शर्मिला फारूकी ने पेश किया। मुजवज़ा तरमीम में कहा गया है कि शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से खातून को घर से निकालना जुर्म करार दिया जाए। खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समाअत का मजाज फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा। मुजवज़ा तरमीमी बिल को फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2025 का नाम दिया गया है। डिप्टी स्पीकर ने बिल को मजीद गौर के लिए मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। गैरत के नाम पर भतीजी को कत्ल करने वाला चचा बलूचिस्तान से गिरफ्तार। पसंद की शादी पर उच्च शरीफ की अलीना बीबी को चंद माह कबल इसके वालिद और चचा ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। मकतूला के वालिद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जेहलम में वचला बेला के मकाम पर पुलिस और इश्तिहारियों के मुबैना मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम एजाज मुसद्दक साथियों की फायरिंग से मारा गया। तर्जमान के मुताबिक मुकाबले के दौरान पुलिस कांस्टेबल के हेलमेट पर गोलियां लगी मगर वो महफूज रहा। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, राहज़नी और मंशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था, जबकि मुलजिमान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। कोट मोमिन में वाक़े मदरसे में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 14 साला तालिब इल्म जाँ बहक। वरसा के मुताबिक तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ 3 साल से मदरसे में ज़ेर तालीम था और कुरान हिफ्ज़ कर रहा था। बच्चे के गले और जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद हैं। वालिद ने थाना कोट मोमिन में दरख्वास्त दायर कर दी। मुतासरीन का मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
یوم آزادی پر خصوصی آزادی ٹرین کراچی سے تھرپارکر کے لیے روانہ۔ کینٹ اسٹیشن پر مقامی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ 78 پاؤنڈ وزنی کیک بھی کاٹا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر ثقافت نے آزادی ٹرین کے شرکاء کو الوداع کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل انعام میمن نے کہا، مسلح افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ رافیل سمیت 6 جنگی جہاز گرانے پر بھارت آج تک صدمے سے نہیں نکل پایا۔ دشمن ملک کو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا غرور تھا۔ ہماری افواج نے بھارت کو دھول چٹا دی۔ اس بار جشن آزادی جوش اور خروش سے منائیں گے۔ سندھ حکومت کی تقریبات کی مثال نہیں ملتی۔ ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ مفت ٹرین کے ذریعے 2 دن عوام کو سیاحتی مراکز کا دورہ کرایا جائے گا۔ آج نیشنل اسٹیڈیم میں بڑا میوزیکل ایونٹ ہوگا۔ راحت فتح علی خان اور دیگر نامور گلوکار پرفارم کریں گے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح اور یوم آزادی کی خصوصی تقریب آج رات 8 بجے جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت وفاقی وزراء اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوں گی۔ JF-17 تھنڈر فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ ملی نغمے اور میوزیکل آزادی کا جشن اپنے عروج پر شہر اقتدار آزادی کے رنگوں میں نہا گیا۔ سبز اور سفید پرچموں کی بہار۔ اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں فتح میزائل بھی نمائش کے لیے رکھ دیے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے ارد گرد برقی قمقموں اور سبز لائٹوں کا جادو شہر اقتدار کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آزادی کی خوشیوں میں شریک۔ یوم آزادی کے موقع پر شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں رنگا رنگ تقریبات، دفاعی اور ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ پریڈ گراؤنڈ 14 اگست کو صبح 10 بجے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دفاعی نمائش میں فوجی ساز و سامان اور مختلف ماڈلز نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ پریڈ گراؤنڈ میں ثقافتی پروگرامز بھی ہوں گے۔ فوجی بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کے کرتب اور پیرا جمپنگ کے مظاہرے بھی ہوں گے۔ لوک ورثہ کے تحت 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میزبانی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب۔ دنیا کی طویل ترین 1 گھنٹہ 16 منٹ کی آتش بازی کا ریکارڈ قائم۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکار کیفی خلیل اور علی ظفر نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,47,700 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں مال بردار ٹرین کو حادثہ، 35 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ متعدد بوگیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ٹرین کی تمام بوگیاں خطرناک کیمیکل مواد سے لدی ہوئی تھیں۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ممکنہ ماحولیاتی یا کیمیائی خطرے سے نمٹنے کے لیے متاثرہ علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ قریبی آبادیوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ اور پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف 202 رنز کی شرمناک شکست۔ 34 برس بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو ون ڈے سیریز میں ہرا دیا۔ 294 رنز کے تعاقب میں پوری ٹیم 92 رنز پر ڈھیر۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سلمان علی آقا 30 رنز، جیڈن سیلز نے 6 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ گرکیش موتی نے 2، روسٹن چیز نے 1 وکٹ حاصل کی۔